होजाई में जंगली हाथी के हमले में एक महिला की मौत। तस्वीरें देख सकते हैं होजाई के झरोंग पथार गांव में अपने घर पे महिला अपने नाती के साथ बैठी थी। तभी जंगली हाथियों के झुंड में से एक हाथी अलग होकर उस महिला पे हमला कर दिया। परिवार वालों ने तुरंत होजाई हाम हॉस्पिटल में ले गए और उच्च चिकित्सा के लिए डीपू मेडिकल कॉलेज में ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। होजाई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। যোৱাকালি অনুমানে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক ওলাইছিল। হাতীৰ জাকটো এটা ফালে গুচি গৈছিলে আৰু অকলশৰে এটা হাতী ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা আহি যিজনী মানুহক মাৰিছে তেওঁ ঘৰৰ চোতালত বহি আছিলে নাতি এটা কোলাত লৈ পেলাই। হঠাৎ হাতীটো আহি ওচৰত অহাৰ পিছত তেওঁ দেখিছে তেতিয়া তেওঁ একো কৰিব পৰা নাই। হাতী আহি তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে, মৰা নাই। পিছত ততালিকৈ তেওঁক হাম হস্পিটেলত এডমিশ্যন কৰোৱা হৈছে। হাম হস্পিটেলৰ পৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ পিছত তেওঁক ডিফু হস্পিটেললৈ ৰৱানা কৰা হৈছিলে। বাটত তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰিছে। তেওঁৰ নাম হৈছে হাজিৰা খাতুন, বয়স অনুমানে 63 ইয়াৰ্ছ মান হ'ব। জৰাং পথাৰ হৈছে, জৰাং পথাৰ পুলিচে লৈ আহিছে। এতিয়া লৈ যাব নগ'লে পষ্টমৰ্টমৰ বাবে ৰেডি কৰা হৈছে।